कुछ दिया। কিন্তু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যখন আমরা যাই जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में जाते हैं তখন আমাদেরকে সে একটা কি বলবো তুচ্ছ ব্যক্তির মতো আমরা হয়ে যাই, যে কেউ আমাদেরকে আসছে আমাদের জীবনে সবকিছু শেষ হয়ে যায় যেটা আমরা লালসা অন্যের কাছে আবার করে থাকি। इसके बाद हमारा जीवन एक तुच्छ के नायक हो जाता है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है जो हम एक लालसा की ओर से दूसरे के प्रति। আপনি আমার বিরুদ্ধে যান, आप पास्टर नैन के विरुद्ध में আপনি আপনার ঘরের লোকের বিরুদ্ধে যান, जाएंगे, आप अपने परिवार के विरुद्ध में जाएंगे, প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে যান, आप अपने पड़ोसी के विरुद्ध में जाएंगे, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোনোদিন যাবেন না। और आप परमेश्वर के विरुद्ध में कभी ना जाएंगे। ঈশ্বর আপনাকে সেখান থেকে টেনে বার করবে। परमेश्वर आपको वहां से निकालेगा। আপনারা জোনার ঘটনা সবাই জানেন, और आप सब जानते हैं জোনার ঘটনা, योना का घटना को। জোনা 1 অধ্যায় योना 1 अध्याय 2 থেকে 17 পদে লেখা আছে। 2 से 17 में लिखा हुआ, যখন জোনাকে বলেছিল তুমি নিনিভেতে যাও, জোনা গিয়েছিল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে গিয়ে তর্সিস নগরে গিয়ে চলে গিয়েছিল। और योना को परमेश्वर ने कहा कि योना तुम इस नगर में जाओ। योना उस नगर को छोड़ते हुए दूसरे जगह परमेश्वर से भाग रहा था। জানেন তার শাস্তি কি হয়েছিল? उसका वो शास्ति के बाद তার পরিণাম কি হয়েছিল? उसका परिणाम क्या हुआ था? মাছের পেটে তাকে দিয়ে দিয়েছিল। और परमेश्वर उसको मछली के पेट में डाल 3 দিন 3 রাত মাছের পেটে ছিল। और 3 दिन 3 रात वो मछली के पेट में था। এখন মাছের পেটে কিভাবে 3 রাত 3 দিন ছিলেন? और तो सोचिए वो 3 दिन मछली के पेट में कैसे था। ঈশ্বর আজ্ঞাকারীকে বিরোধ করেছিলেন। ঈশ্বর যেটা বলেছিলেন তুমি নিনিভে নগরে যাও, সেখানে লোকরা পাপ করছে, তাদেরকে বলো মন যেন পরিবর্তন করে, আমি নিনিভে শহরকে বাঁচাবো। কিন্তু যদি তারা মন না পরিবর্তন করে আমি পুরো নিনিভে শহরকে অগ্নির দ্বারা নাশ করব। কিন্তু সেই আজ্ঞাকে জোনা না মেনে তর্সিস নগরে চলে গিয়েছিল, যার কারণ ঈশ্বর তাকে অভিশাপ দিয়েছিল, 3 দিন 3 রাত মাছের পেটে ছিল। और परमेश्वर ने योना का आज्ञा दी कि योना तुम निनिवे में जाओ, क्योंकि वहां के लोग पाप में पड़े हुए हैं। तुम उनको सुसमाचार दो, मैं उनके जीवन को बचाना चाहता हूं। मगर योना ने परमेश्वर के विरुद्ध में जाके वो दूसरे जगह पे चला जाता है, जिसके कारण उसके जीवन को दंड को आता है। আর যার কারণ নৌকার মধ্যে আপনারা জানেন, সেই ঘটনা অনেকেই জানেন হয়তো। और वो घटना हो सकता है बहुत जन आपको যখন जानते हैं। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে গিয়ে সে নৌকার মধ্যে চেপেছিলেন, आज जब परमेश्वर के विरुद्ध में जाके वो नाव पे चढ़ा তখন সেখানে এক বড় ঝড় ঈশ্বর দিয়ে দিয়েছিলেন। और वहां एक बड़ा तूफान परमेश्वर ने दिया। আর লোকরা যত নৌকায় ছিলেন और जितने जन वो नाव में थे তারা অবিশ্বাসী ছিলেন, वो सब अविश्वासी কিন্তু थे। জোনা ঈশ্বরের দাস ছিলেন। मगर योना एकमात्र परमेश्वर में আর সেই লোকরা বলছে যে কি করে ঝড় চলে এলো, হঠাৎ মেঘ নেই কিছু নেই, ঝড় কি করে চলে এলো? और वो सोच रहे हुए थे कि ठीक है, पर इतना बड़ा तूफान कैसे आ गया। তখন লোকরা বলল অবিশ্বাসীরাকে, তুমি 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 ঈশ্বরকে বিশ্বাস করো, তোমার ঈশ্বরকে তুমি ডাকো, আমরা আমাদের দেবতাকে ডাকবো, ঝড় যেন থামতে বলো, না আমরা সবাই নৌকা ডুবে মারা পড়বো। और वो जितने भी अविश्वासी थे वो योना ने कहा, अरे तुम परमेश्वर को, अपने परमेश्वर को बुलाओ, हम अपने देवता को पुकारते हैं जो धन को थमाएगा। হালেলুয়া। জোনা পশ্চাৎ করেনি, और योना ने पश्चाताप नहीं किया, সে ঈশ্বরকে ডাকলো না, वो परमेश्वर में नहीं बोला। বলছে আমি যেটা করছি ভালো করছি, उसने कहा कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा है, আমি ঈশ্বরের কথা শুনবো না, मैं परमेश्वर की बातों को नहीं, আমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যাব। मैं परमेश्वर के विरुद्ध में जाऊंगा। কেন আমি নিম্ন শহরের লোকদেরকে বাঁচাবো? मैं क्यों निम्मी के लोगों को बचाऊंगा? আমি কেন তাদেরকে উদ্ধারে আনবো? मैं क्यों उनको उद्धार करेगा? আমার এটা কাজ নয়, ये मेरा काम नहीं है, এটা ঈশ্বরের কাজ, ঈশ্বর করবে। परमेश्वर का काम परमेश्वर। আর জোনা তর্সিস নগরে যাবার জন্য নৌকায় এত ঝড় এসছে, কিন্তু ঈশ্বরকে আর ডাকছে না, পশ্চাৎ করছে না। और वो दूसरे शहर में जाने के लिए नाव पे चढ़ा, तूफान आने के बाद वो परमेश्वर ने नहीं बुलाया। ঈশ্বর
निवास से। और जब वो योना जब पश्चाताप करता है तो वो मछली 3 दिन बाद उसे स्थल में फेंक देता है তারপরে সে আজ্ঞাকারী হয়ে গেল। और उसके बाद वो आज्ञाकारी তারপরে নিনিবিতে আবার চলে গেল। उसके बाद वो निधि से সে বলল যে আমি ঈশ্বরের ক্রোধকে দেখে নিলাম। और उसने कहा कि मैं परमेश्वर के